Well, Mr. Umar, you got the share screen. Okay, so actually today I would like to share you about how to build our speaking ability using DCA method. But before we going to talk about this material today, I'd like to ask you, so how do you practice your English at home? Okay, by listening to the music, by watching film, reading. Oh, okay, it's quite nice actually. Now, so do you think that speak without thinking is a possible or impossible? Okay. Now, actually, when we want to gotta speak without thinking, yeah, it's kind of impossible because, yeah, when we want to say something or we want to deliver something to others, we should think, right? But here, it's not about okay, Mr. Omar, you got all right, Mr. Omar, you got the share screen. Okay, so today I'd like to share you about how to build our speaking ability using DCA methods. But before we talk a lot about this material today, I would like to ask you something. Now, how do you learn or how do you practice your English at home? By watching TV, watching film, listen to the music? Okay, that's quite nice. Sometimes people they feel like difficult to share something to the people with the other language, especially in English. Now, for the next slide, do you think that speak without thinking is possible or impossible? Okay, this possible. Okay, it means that speak without thinking, it means we could speak with a quick response. It's not about, yeah. So, sometimes when we want to translate Indonesia to English and English to Indonesia, we need a long time to translate in our mind. Jadi ketika kita mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia terkadang agak lama because why? Nah, jadi terkadang vocabulary sama ide yang akan kita sampaikan itu bingung. Uh, Alright, Mr. Umar, you got the share screen. Okay, so today actually I would like to share you how to build our speaking ability using DCA method. Oke, jadi nanti kita bahas tentang ini ya. Jadi gimana sih kita melancarkan speaking skill kita dengan beberapa metode nanti yang akan saya sharekan ke Anda. Nah, before we talk a lot about this kind of thing, so I would like to ask you, how do you learn or how do you practice your English at home? Jadi gimana Mr. Umar itu mempraktekkan bahasa Inggrisnya di luar kelas atau di rumah? By watching film, listen to the music, reading. Yeah, this quite good method actually. Jadi bagus ya ketika kita bisa latihan dengan dengerin musik atau nonton film atau ya kita reading karena sebenarnya dalam bahasa ada dua hal yang sangat penting yaitu ada input sama output. Nah, inputnya apa? Jadi inputnya dari listening sama reading dan outputnya itu speaking sama writing. Jadi kalau kita nggak punya input ya, what should we do? We do nothing. Karena kita nggak ada pemasukan sama sekali. Apa yang bakal kita sharekan kalau kita nggak punya info? Nah, itu ya. So, the input is so really important before you share your output. So you could listen something or you read something to find the information or find the idea. And of course, the vocabularies. Nah, itu ya. Nah, so do you?
What do you think about speaking without thinking? Is it possible or impossible? Jadi mungkin nggak sih kita ngomong tanpa berpikir? Iya, kayaknya nggak logis ya, atau kayaknya nggak apa? Nggak mungkin kalau kita ngomong tanpa berpikir. Nah, maksudnya di sini speaking tanpa berpikir, maknanya gimana sih? Nah, so speak without thinking. It means we could speak with a quick response. Jadi kita bisa ngomong dengan respon yang cepat. Nah, kadang proses translating di otak kita itu yang butuh waktu lama. So the processing of the translating in our mind it is quite longer because we have to combine the idea and vocabularies. Jadi kita harus mengkombinasi kedua hal tersebut. Nah, berarti sekarang gimana sih cara kita mempraktekannya ketika ibaratkan otak kita kayak komputer ya, awalnya Pentium jadi Core i7. Nah, gimana kita bisa merubah itu? Nah, di sini sebelum kita lanjut gimana sih untuk metodenya? Nah, di sini saya sharekan ada 4 step untuk mendapatkan skill speaking kita. So, there are 4 steps to gain our speaking ability. Nah, number one, improving our fluency. Gimana kita bisa meningkatkan kelancaran kita? Nah, di situ sudah saya type di slide ada reducing fillers. Nah, fillers itu kayak gimana? Oke, nah kalau fillers itu biasanya ada nah itu kita dinamakan fillers. Berarti kalau kita terlalu banyak fillers berarti kita belum lancar namanya. Oke, jadi kita belum lancar dan kita harus mengurangi itu. Nah, itu ya. Jadi gimana ketika kita bisa gimana cara latihan kita untuk mengurangi fillers? Nah, paling enggak kita diam sejenak sambil berpikir pastinya. Nah, tapi diamnya nggak lama. Nanti terjadi long pause. Nah, kayak di di baris ketiga itu ada long pause. Jadi kalau long pause itu kita berhentinya lebih dari 3 detik. Jadi ketika kita berhenti untuk berpikir atau mungkin untuk jeda sebentar, jadi maksimal tuh hanya 3 detik. Oke? Okay? Nah, untuk yang kedua ada no repetition. Nah, no repetition di sini maknanya adalah kita coba untuk mengurangi um, pengulangan-pengulangan ide atau pengulangan vocabulary dalam speaking kita. Nah, itu ya. Oke, jika ada. Well, so let's move on to the second one, lexical resources or vocabulary. Nah, di sini ada lexical resources atau vocab. Nah, saya bagi 3 ya, ada sinonim dan antonim, phrasal verb, sama collocation. Nah, jadi ada sinonim sama antonim. Contohnya pasti udah ini ya, udah umum sekali antara sinonim sama antonim. Itu seperti kalau sinonim kayak explain dengan elaborate atau dengan describe itu juga bisa atau convey itu juga bisa dipakai untuk sinonim dalam sinonimnya untuk explain ya. Nah, terus untuk antonim contohnya ada short and tall dan apa lagi, heavy and light, what else, banyak ya, ya itu beberapa banyak banyak lah contohnya untuk sinonim sama antonim. Nanti kita bisa cari bareng-bareng untuk kedua hal ini. Nah, kalau phrasal verb itu apa? Jadi kalau phrasal verb itu adalah gabungan 2 atau 3 kata dan nanti akan membentuk mana baru. Nah, contohnya di sini adalah saya kasih contoh dari kata look. Nah, look ada apa aja? Misal digabung. Ada sama dengan preposisi juga bisa. Nah, contohnya look for, look into, look forward to, look up. Nah, contohnya ya. Jadi kita bisa mengartikan misal look forward. Nah, look forward to atau look into. Kita langsung mengartikan dari kamus nih contohnya. Look artinya melihat. Into artinya apa? Atau look forward to. Nah, kita nggak bisa mengartikan satu persatu, tapi untuk phrasal verb itu langsung dalam satu kesatuan. Jadi look forward to itu nggak bisa diubah. Nah, maknanya apa look forward to? Contohnya nih, I look forward to you accept my feeling because we have known each other for about 3 years. Nah, kita I look forward to you accept my feeling, menerima perasaanku. Nah, because we have already known about
more than 3 years karena kita udah saling tahu hampir lebih dari 3 tahun ya. Nah, berarti look forward itu maksudnya. Nah, artinya sama dengan hope atau expect. Itu sinonimnya. Oke, nah kalau collocation itu adalah perpadanan kata. Nah, dalam bahasa Indonesia pun ada ya. Jadi seperti apa ya? Nah, kita contohnya ibu kota, misal kita ganti mama kota. Nah, nggak boleh karena karena perpadanan katanya adalah ibu kota dan itu nggak bisa diganggu lagi, nggak bisa diubah lagi. Contoh lagi kebun hewan kita ganti kebun binatang. Nah, itu juga nggak bisa. Oke, nah bahasa Inggris pun ada. Tapi dalam bahasa Inggris ada weak, ada yang lemah, ada yang strong. Nah, kalau yang strong itu kayak fast food. Nah, kita ganti dengan quick meals misal, nggak bisa karena fast food dia satu kesatuan dan itu udah nggak bisa dirubah lagi. Nah, itu ya. Atau hujan deras. Nah, kita ganti heavy rain, bukan strong rain ya, tapi heavy rain. Nah, itu yang strong collocation. Tapi kalau yang weak collocation itu bisa dipasangkan dengan apa aja. Contohnya dari kata big, misal big opportunity, big chance, big head, big tongue, big nose. Nah, jadi banyak ininya. Oke. Okay? Nah, untuk itu saya sarankan untuk misal nanti mau belajar tentang collocation harus punya referensi. Nah, so my reference you should take Cambridge or Oxford collocation. Jadi nanti bisa di browsing banyak banget file-filenya, nanti bisa dipilih salah satu. Nah, terus yang ketiga adalah pronunciation. Nah, why pronunciation is quite important? When we compare between pronunciation and accent, yeah, accent is not really important, but the most importantly is about pronunciation. When your pronunciation got a mistake, yeah, of course, your partners or someone who you talk with, they would like to get a misunderstanding about the meaning. Such you want to say beach, but you say beach. Nah, so this is different. Nah, tapi ada yang sama kata atau sorry sama suara tapi beda beda ini ya beda beda penulisan. Contohnya dari kata anak laki-laki sama matahari sun. Ini cara bacanya sama sun. Nah, itu. Tapi ada pula yang beda sorry yang sama writingnya sama penulisannya tapi beda dalam pengucapan. Contohnya dari kata present, present and present. Nah, jadi hadiah sama mempresentasikan, menyampaikan. Nah, itu ya. Jadi untuk pronunciation. So when you want to upgrade your pronunciations, of course you should listen the podcast or you listen to the music. Yeah, it's okay actually, but better you could listen the podcast or the English audio. This a better way actually. But you should have a target and consistent to do practice. Okay, and the last is about structure. Okay, now one of my reference, I got one teacher from American. His name is A.G. Hope. So he suggests the beginners for English learners, the English learner, don't think about grammar when you want to get a good speaking. So throw your grammar book. It means that we don't think a lot about grammatical. Jadi kita jangan terlalu banyak mikir tentang grammar. Kalau kita mikir grammar, wah susah nanti ya. Jadi kita malah kepikiran rumus-rumusnya dan kita nggak bakal bisa ngomong. Oke, nah itu. Jadi kita ketika kita udah lancar, terus vocabulary kita udah banyak, pronunciation kita udah bener, baru nanti kita latihan atau kita gunakan structure secara pas dalam speak kita. Nah, karena kita belajar structure pun, ya ibaratkan kita orang Indonesia nih, kita belajar bahasa Indonesia pun untuk struktur bahasa Indonesia di sekolah formal, kita nggak belajar di informal atau non formal. Nah, itu jadi ketika kita belajar bahasa lain, don't think about their grammatical, but most importantly, you should do practice by improving your fluency, vocabularies, and pronunciation. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan di sini?